Good evening. Buenas noches. In my country, when we say good evening, people they respond like good evening. Cuando en mi país decimos buenas noches, la gente responde. So don't be afraid because I am from Iraq and Boko Haram here, so we are nice people, okay? No tengáis miedo porque aquí estamos los de mi país, de Irak y Boko Haram, así que no tengáis miedo. In my country, I belong to the church. Officially, the name is the Church of Blood. La iglesia a la que yo pertenezco en realidad recibe el nombre de la Iglesia de la Sangre Or the Church of Martyrs. o la Iglesia de los Mártires. Because if we dig in the ground Si ahondamos en la tierra looking for oil, buscando petróleo, we will find the blood of our martyrs, Christian, before the oil. antes que eso encontraremos la sangre de los mártires. It's clear the history how is in my country. Es un ejemplo claro de lo que sucede en mi país. In my country, the Christian live between two fires. En mi país los cristianos viven entre dos fuegos. We used to be live between two fires. Estamos acostumbrados a ello. When the Islam, Sunnah and Shia fight, we are in the middle. Estamos en medio de las peleas de los musulmanes suníes y chiitas. If Arab fight with Kurdish, we are in the middle. Si los árabes pelean con los kurdistaníes, también estamos en medio. If Iraq fight with America, we are in the middle. También si Irak se pelea con América, estamos en medio. Anything happen in the world, the Christian in Iraq pay for that. Cualquier cosa que pase alrededor del mundo, Irak paga por ello. Pope Benedictus Testimonie in German, he says something about Prophet Muhammad during the lecture. His lecture. En Alemania, en una charla, se dijo lo siguiente. El Papa, perdón. El Papa dijo en Alemania. And he mentioned about Muhammad and the violent, and the terrorists, they blew up my church in Baghdad. Dice que los terroristas hicieron que saltara su iglesia por los aires en su país. Don't be scared about bomb, because where they are near, you will not hear the bomb. I had this experience. Que no os preocupen las bombas, yo he tenido esa experiencia de oírlas cerca y eso nos debería dar miedo. Just we will a little bit fly and throw us just a couple meters. Simplemente tenéis que alejar un par de metros lejos de las balas. I saw that. Lo he visto. And it's very hard. Y es muy difícil. Before 10 months, they forced my people to flee from Mosul by a group named Daesh or ISIS. El Estado Islámico obligó a mi gente hace 10 meses a dejar sus tierras. Overnight, 100,000 and 20,000, just they fled from just one overnight to another place. 120.000 personas fueron obligadas a dejar sus hogares durante la noche e irse a otro sitio. Where I serve in the church belong to diocese Chaldean Erbil diocese. Yo que pertenezco a la iglesia caldea de Erbil, In one day we received 35,000 people. en un día cogimos en Erbil a 35.000 personas. If any one of you received a friends, 2 or 3 people just for a couple hours, I guess we'll get crazy, yeah? Si recibimos en casa más de 2 o 3 personas un par de horas ya nos cansamos y nos volvemos un poco locos. 35,000 people. 35.000 personas. In one day, 4 dioceses in Mosul and around disappear. En un día 4 mezquitas desaparecieron. 4 dioceses De 4 diócesis. 12, perdón. just disappear. Simplemente desaparecieron. And my diocese received
4 dioceses. Y mi diócesis tuvo que acoger a 4 diócesis más. And we opened to them 26 center. I don't like to call camp because camps is negative word. Acogimos a 26 campamentos, podríais decir, pero no me gusta utilizar la palabra campamento. And I never call them refugees. We call them relatives. Y no queremos llamarles refugiados, sino parientes. And this what happened push me to talk about my own story. Y esto me obligó a hablar de mi propia historia. I am not hero. Yo no soy ningún héroe. I am just Christian. I am just priest. My past similar like father what is Simplemente soy un cristiano, un sacerdote que, igual que el testimonio anterior, ha conseguido sobrevivir. I was looking for when I was kids to be a football player. También yo soñé con ser un jugador de fútbol. But when I became older, I became the ball, not the football player. Pero con el tiempo, a medida que crecía, me hacía un poquito más gordo y no podía ya. By the way, I'm big fan with Bayern Munich, and we lose 2 days ago. I am very angry with Barcelona. Está muy enfadado con Barcelona porque perdieron el partido contra el Bayern de Múnich. ¿Me acerco más? And I born in Baghdad, ordained in Baghdad. Él se ordenó en Bagdad. And what I threw out in Baghdad, I remember one time I was during the mass. Una vez durante la misa en Bagdad, And in our liturgy, we sing all the mass. Según nuestra liturgia, cantamos a lo largo de toda la misa. So I was just like this and sing, and I hear Y mientras cantaba, de repente escucho the voice of one of the muscle they call mozzarella, that one. So I know this is a bomb. Escucho el sonido de un mortero y sabía que era una bomba. So I was just, celebrate normal like and I heard the voice of the mozzarella. Y claro, yo cantando y de repente oigo el sonido de la bomba que se acerca. Because I serve in military, so I know the weapon very well. Conozco muy bien ese arma porque he sido militar. And I said, oh my God, Y this dije, is one of the muscles coming to us, okay? los musulmanes están viniendo, Dios mío. And the people, they start to say, Jesus, Jesus, Mary, Giuseppe. Y la gente empezó a rezar y a decir Jesús, María. So, but they missed the church. It was near, and I heard the second one. No acertaron, pero luego escuché una segunda. So I make my voice more louder. So instead to say, Besemaran, I say, Besemaran. When I hear the third one, I say, Besemaran. When I hear the fourth one, I say, Amaran. I was shouting to not let the people hear the voice of muscles, and also I was a little bit scared, of course. Bueno, creo que se ha entendido. Él empezó a cantar cada vez más alto para que los fieles no se dieran cuenta de que se acercaban las bombas. Something happened in 2006. Algo ocurrió en el 2006. We call it civilian or religion war. Fue una guerra civil o religiosa. Sunna and Shia, both they are Muslim, but they fight to each other. Los suníes y chiitas son los dos musulmanes, pero pelean entre ellos. So I was just in the front of my church. Así que estaba en la entrada de mi iglesia. And that day, they blew up one of the famous mosques belonged to Shia part. Y ese día habían volado una mezquita chiita. And as I mentioned, we are always the Christian in the middle. Y como ya os he dicho antes, nosotros siempre estamos en el medio. So they came a group with full of weapon, cars armed,
And I was stand in the main gate of my church. Así que él seguía en la puerta de su iglesia viendo cómo se acercaban todas las armas y los carros de combate. And they opened the fire, they shoot us. Les empezaron a disparar. So they shoot beside me and in the wall and in my leg. Me dispararon a mi lado, a mi pierna y en la pared. I got shot by AK-47. Una AK-47 le pegó un tiro. Who discovered Kalashnikov, you will not see the heaven of God. El que inventó el AK-47 no verá, bueno, no irá al cielo. Ask me. Que me lo pregunten a mí. Even so, after a while, I just finished the Mass one Sunday and I went to visit friends of mine. Pero bueno, de todos modos, el domingo fui a visitar a un amigo mío. And suddenly I found there are two cars beside my car, and immediately they block the road in the highway. Y se dio cuenta que había dos coches impidiéndole el paso en medio de la autopista. So they jumped from those cars, people that are, covered. Y salió gente que estaba tapada, que no se les veía la cara. They took me from the car. Le sacaron del coche. And they put me in my car, but in the back. Y me pusieron en el maletero del coche. And they took me to nowhere. Y me llevaron a ninguna parte. I spent 9 days there. Ahí permaneció durante 9 días. 9 days with the real face of terrorist. 9 días con la verdadera cara de los terroristas. 9 days, I don't remember that one day I forget those 9 days. I don't remember that one day I forget those 9 days. Que nunca se va a olvidar de estos 9 días. You can say anything, don't be worried about me. When they kidnapped me, cuando me secuestraron, before they opened where they put me in the car, antes de que abrieran el maletero, they give me, I don't know what they call it, to cover my eyes. Me dieron como algo para cubrirme los ojos. And they told me if you are going to open your eyes, we are going to shoot you immediately. Y me dijeron, como abras los ojos, te vamos a disparar inmediatamente. And when they took me from the car. Y cuando me sacaron del coche, I don't remember what happened because after. Ya no me acuerdo lo que pasó porque después. I just found blood in my face and my clothes because one of them. Vio que había sangre por toda su cara y su ropa. He kicked me by knee in my face. Le dieron rodillazos en la cara. And they took me inside the house. Le metieron en una casa. And they put chain in my hand. Le encadenaron en sus muñecas. The same chain for 9 days. Las mismas cadenas durante 9 días. I remember when they laid me without water. Un día le dejaron sin agua. They laid me without water 4 days. Durante 4 días estuvo sin agua. And that's been the day 5th, when they bring water to me. El quinto día, cuando por fin me trajeron agua. They told me as we are Islam, we have to take care about people. Y dijeron, como somos islámicos, tenemos que cuidar a la gente. And they told me, do you need water? Y me preguntaron, ¿necesitas agua? 4 days, everyone passed in my mind, like, people that are close to you, like. Durante esos 4 días no podía dejar de pensar en toda esa gente que me era cercana, mi familia. Like my mother, my sisters. Como mi madre, mis hermanas. When they just pass in my mind, they always telling me,
Abuna kibit mai, that's mean, Father, do you need water? Y las veía ellas preguntándome, Padre, ¿necesitas agua? Couple months ago, I've been kidnapped before 9 years. Couple months ago, when I start talk about my story, Hace unos meses, cuando empecé a hablar de mi secuestro, de mi historia, even my family, they don't know about the story of water. ni siquiera mi familia sabe la historia del agua. And I went to my family home, and I found near to my bed boxes of water. Y un día en casa de sus padres se encontró que había unas cajas llenas de botellas de agua. Till now, I never go to my bed without, in Baghdad, taking care that is a weapon there, but now, just to be sure, there is water beside my bed. Así que antes de acostarse se asegura de que hay agua cerca de su cama. Because when I wake just like this, suddenly, I just touch the water. Así que cuando se despierta al medio de la noche simplemente toca la botella de agua. And like water just to telling me, Father, you are safe. Y la toco como para decirme a mí mismo, Padre, estás a salvo. After 6 days, when I was kidnapped, Después de 6 días, cuando me secuestraron, they let me talk with the priest for negotiated. me dejaron hablar con su sacerdote para negociar. So I told the priest Así que le dije al sacerdote, in Aramaic, en arameo, "Khashun khlusla." That's me. That's it. I'm not going back. esto es todo, no voy a volver. So the priest understand with what I said, this code. Así que el sacerdote entendió lo que yo estaba diciendo. He took the phone and he told them, I want to continue with you. I don't want to talk with Father Douglas. Así que les dijo, The priest told them, I don't want to el talk with sacerdote Father les dijo, no Douglas. quiero seguir hablando con el Padre Douglas. And he told them, keep Father Douglas to you. Y les We will dijo, consider him one of the martyrs. yo os lo entrego a vosotros, le consideraremos un mártir. To me, I don't have any idea what he told them. Yo no tengo ni idea de lo que les dijo. Good friends, yeah? Un buen amigo, sí. So they came to me and they were really angry. Vinieron a mí y estaban muy enfadados. And they told me, yeah. They just say, keep Father Douglas, okay? So they bring hammer. Así que trajeron un martillo. And suddenly I found that something bit me in my face. Y se dio cuenta que algo le estaba salpicando la cara. And I found one of my teeth is in my mouth, Y full se of blood. encontró un diente lleno de sangre en su boca. So I found this is my teeth. Se dio cuenta que era su diente And they told me, don't be worried. y me dijeron, no te preocupes, You have many teeth. tienes otros muchos dientes más. When we have all the night. Y tenemos toda la noche por delante. And I told them, I'm not worried. Y yo les dije, no merezco la pena, no valgo la pena. But I believe you are not really man people. You are cows. Creo que no sois verdaderos hombres, sois vacas, sois cobardes. If you want to kill me, shoot me now. Si me quieres matar, matarme ahora, dispararme. And of course, I never forget that day because they used hammer. They bit my back. Nunca me olvidaré de ese día porque me dieron en la espalda, They broke one of my disc. le rompieron una vértebra. They thought that they can kill our bodies. Piensan que pueden matar nuestros cuerpos. If you look to the people when they are dying under by ISIS, Si tú piensas en la gente que mata al Estado Islámico, and they are so calm before they take off their head, yeah?
Están muy tranquilos antes de que les degüellen. Do you know why? ¿Sabéis por qué? To be dead, believe me, is a good option. Porque creerme, estar muerto es una buena opción. To not be in wrong hands, like ISIS, like terrorists. To be killed, to be dead, at least you will be in hand of God. It's better to be treated as hand of people. Es mejor que te maten a que te torturen. Do you understand me? ¿Entendéis lo que quiero decir? It is not because we are weak, No es porque seamos débiles, because we are strong. porque somos fuertes, de hecho. And they released me after 9 days when my church paid. And I was surprised because I thought I cost nothing. Why they pay to me? Y después de 9 días le liberaron, pagó su iglesia, pagó el rescate y él estaba sorprendido y decía, ¿por qué yo? I don't remember after 5 years when I was kidnapped, I went to my bed and sleep 2 hours. Después, aunque han pasado 5 años de esto todavía... I don't remember I went to my bed and sleep completely 2 hours. No recuerda que haya dormido en los últimos 5 años más de 2 horas seguidas. When they used to torture me, Cuando me torturaban, they took me to another room, me llevaban a otra habitación and it was a TV because I can hear. y él podía escuchar la televisión aunque llevaba los ojos vendados. It's forbidden to see to me, okay, with chain. Yo estaba encadenado y tenía prohibido ver nada. And they choose one of the channel. Y escogieron un canal. It is named the channel Iqra. This channel, 24 hours, it is just showing the Quran. Era un canal que durante 24 horas emitía constantemente el Corán. And they told me why they choosing this channel. Y me explicaron por qué habían escogido ese canal They precisamente. told me if you are going to shout. Me dijeron si vas a gritar. So the TV, no, not let the neighbor to hear your voice. No queremos que los vecinos te oigan gritar. And also to showing to the neighbors how believers we are. Y así mostramos además a los vecinos cuánto de creyentes somos. So even so, when they released me, Así I que remained in incluso Baghdad. Cuando me soltaron y estaba en Bagdad, and the next door to church, it is a mosque. La iglesia que está más cerca mío es una mezquita. And as a Muslim, they pray 5 times in a day. Y los musulmanes rezan 5 veces al día. When I hear the Quran, y cuando escucha el Corán, I remember when I was. Se acuerda de cuando estuvo secuestrado. 9 days. During the day, I was a spiritual advisor. Durante el día tenía que ser un consejero espiritual to the people who kidnapped me. Para sus propios secuestradores. They were asking me about their own problems. Me preguntaban, me consultaban sobre sus propios problemas. One of them, he was asking me, how can I do with my wife? Uno de ellos me preguntaba, ¿qué puedo hacer con mi mujer? And I was with chain and give him advice. No, be nice with your wife. Y él estaba encadenado y diciendo, no, sé amable con tu mujer. Tell her that you love her. Dile que la too quieres. much. Demasiado. And the same people, during the night, y estos eran los mismos que por la noche became enemy. Se convirtieron en animales. Now I guess you understand what's mean. Ahora espero que entendáis el significado to be Christian in Iraq. De ser un cristiano en Irak. In general, to live as a Christian with this life. En general, vivir como un cristiano en este tipo de vida. It's difficult, I know. Es difícil, lo sé. But in Iraq, it's impossible. Pero en Irak es imposible. But we are still there. Pero todavía están allí. Why? ¿Y por qué? Because we are Christian, not just for good days, but also for bad days. Somos cristianos a las duras y a las maduras.
Father, respect the priest of Iraq. Respeta a los sacerdotes de Irak. We are like one-way mission. One-way mission. Somos una misión solo en un lado. Do you know what's mean one-way mission? ¿Sabéis lo que quiere decir misión que es unilateral? That's mean when we wake up in the morning, we don't know. Cuando nos levantamos por la mañana no sabemos We will go back again safe. si volveremos a nuestras casas seguros. So I will ask you Así que os preguntaré, to be our voice. os pediré que seáis mi voz. Because if we are going to finish or destroy us, Porque si vamos a acabar nos van a destruir. there were people talk about our stories. Al menos habrá gente que cuente nuestras historias. So can you tell our stories to Así the next que, generation? por favor, ¿podéis contar nuestra historia a la próxima generación? But I want to tell you something about our church. Pero quiero contarles algo sobre mi iglesia. We are belong to the church Pertenecemos a la iglesia called Never Give Up, la iglesia que nunca se rinde and we will never give up. y nunca nos rendiremos. ISIS, they thought that they are going to kill us and finish us. Los del Estado Islámico se pensaron que nos iban a matar y iban a acabar con nosotros, Actually, we became more strong. pero de hecho nos volvimos más fuertes. In the end, we will forget and forgive. Al final nosotros olvidamos y perdonamos Who persecute us, a los que nos han perseguido, but we will never forget pero nunca lo olvidaremos. who stand with us A los que están a nuestro lado, like church in need. como ayuda a la iglesia necesitada. We never give up. Nunca nos rendimos. Thank you. Gracias.